नमस्कार दर्शक बंधु आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु कोटी कोटी मनीषर ए विश्व आउ समस्तंकर जीवनर कहानी मध्य अलग अलग से जीवनर कहानी भितरे आमे खोजु सामंजस्य थिबा आउ किछि चरित्र को आउ जो माने जीवन को देखंती समाज को देखंती विश्व को देखंती एवं अन्य को निज भितरे अनुभव करंती सेई माने स्रष्टा पलटि जानती से माने लेखंती गल्प उपन्यास नाटक कविता आदि साहित्य कृति आउ से साहित्य कृति भितरे गल्प भितरे चरित्र हेउ आमे उपन्यास भितरे चरित्र पलटि जाऊ आमे नाटक भितरे भी चरित्र पलटि जाऊ आमे आउ जदि आम भली चरित्रटीए से गल्प उपन्यास रे मिली जाए ताहले आमे आत्महरा हो जाऊ। सेमिति जो मनीष की ए गल्प उपन्यास रचना करी अन्य मानक भितरे निजको खोजुछि एवं निज गल्प उपन्यास रे अन्य भितरे एक आनंद देउछि शांति देउछि सेई स्रष्टा मनीष भितरु जनक आज आम पाइछु। सेमिति स्रष्टा मनीष हेउछंती कुरेई बिटपी और अन्यान्य गल्प कथा दशक आदि 7 गोटी गल्प संकलनर स्रष्टा डॉक्टर जसवंत सामल। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आपण को स्वागत जनाउछु। आपण जणे साधारण मनीषर जीवनर कहानी को शब्दर रूप देउथिबा स्थपति आपण साधारण जीवन मानकु खोजी से भितरे निजकु हजेई देउथिबा जणे मनीष आउ अति सुंदर सावलील भाव में गल्प रचना करी ओडिया साहित्य रे निजर परिचय को स्वतंत्र करथिबा जणे कथाकार। आपणकर एई गल्प लेखिबार आरंभ केमिति हेइथिला? मो प्रथमे मोर दर्शक मानंकु मोर प्रिय पाठक मानंकु जो मानंक ठारो मो उत्साहित होईची जो मानकर मतामत मंतव्य मत शाणित करिछि सेमानक प्रकार मो कृतज्ञता प्रथम ज्ञापन करुछि। एई जो प्रश्नटी कले जे केबे ठारू आरंभ होईची गप लेखा मो कॉलेज स्तर रे पढ़िला बेले 1990 मसीहा ठारू प्राय लेखा लेखी मो आरंभ करुछि। ये प्रक्रिया दीर्घ 30 वर्ष होला चलीछि। बहुत सुंदर कथा जे ए गप प्रति आपण जणे शिक्षाविद शिक्षा विभाग प्रोफेसर तथा शिक्षा विभाग प्रशासन कार्य मध्य निजको नियोजित करिसंती किंतु गल्प लेखिबा साहित्य कार्य करिबा से भितरे आनंद पाइबा ए प्रेरणा कोठु पाइले? प्रेरणा तो दुई प्रकार प्रेरणा आसे। गोटे अंत प्रेरणा मु जतले पाठ पढुची फकीरमोहन सेनापति को पढुची मनोज दास को पढुची टॉलस्टॉय को पढुची मु सेतबेले भाबुची केते महान एई माने हिचंती आमे तांकर रेणु मात्र हो पारुना हो किंतु केमिति तांको भलिया टिके आमे होई पारंतु कि स्रष्टा ही बंचे से सृष्टि पाई स्रष्टाटी बंचे तार सृष्टि पाई तेणु से सृष्टि आमे जदि किछि करि पारु ताहले हुए तो हमको किए के मने पकेइबो चिन्हिबो निश्चय रास्ता रे गला बेले कहबा आज्ञा आपण सेई चरित्रर स्रष्टा यही पदक आमको बहुत समय उद्वेलन सृष्टि करे एवं आमको बहु परिमाण रे उत्साहित मध्य करे। एटा अंतप्रेरणा। आ द्वितीय कथा होची जेतेबेले मोर बंधुवर्ग अन्य मानक ठार मु देखुची सेमाने लेखा लेखुचंती एवं सेमानंकर लेखा स्वीकृत होची समाज रे प्रतिष्ठा तो ताहा द्वारा मते प्रभावित होची याकू मु अस्वीकार करि परिबि नाही। निश्चय बहुत सुंदर कथा। तेबे आपणकर गल्प गुड़िक विशेषतः अति साधारण जीवन बंचुथिबा चरित्र माननकु नै कि अति साधारण भाव में संघर्ष करुथिबा मनीष माननकु नै जेमिति हेइ थाए से भितरे शोषण करुथिबा अन्याय करुथिबा चरित्र माने मध्य देखा जानती एई भितरे आपण केउठी निजकु खोजंती? मु अनेक समय भी कहिछि मु एपरि किछि लेखि नाही जहा मु देखि नाही जहा मु अनुभव करी नाही बा चतुर्पार्श्वर मोर जहा किछि घटु नाही मु सेमति किछि लेखि नाही। निश्चय कारण संपूर्ण रूपे मु काल्पनिक विषय वस्तुर लेखक नुहे। मो लेखा बा मु लेखे सेई कथा जहा मु देखे अनुभव करे सेई जंत्रणा सेई प्रकार हताशा सेई प्रकार द्वंद्व जहा मु देखुची मोर चतुर्पार्श्वर घटुची ताहा मु रूपायित केवल करिची। आपणकर जीवन रे केउ समय रे
बेसी लिखिछंती बा बेसी जीवन रे अनेक घटना सबू जने संवेदनशील लेखक हिसाब रे रेखापात करिछि लेखा एपरी गोटे कार्य जहाँ सबु समय रे संभव होई पारे ना सबु सर संभव नुहे एवं गति मध्य सम परिमाण रे गति रे चले नाही मु जतबेले मोर कार्य क्षेत्र थिला कलाहांडी भवानीपाटना सेठी 14 वर्ष मु अतिबाहित करिछि एवं मु भावे से पीरियडटी से समयटी मो पई गोटे सुवर्ण समय थिला मो सृष्टि पई निश्चय भवानीपाटना कलाहांडीर माटी मते गोटे स्रष्टार आपनकर गोटे चर्चित गप बहु चर्चित गप मरिबा पई घरटी लुडा मनीष निजर शरीर थिबा समय रे बंची थिबा समय रे घर खोजे बा खाद्य वस्त्र बासगृह एमिति नितांत आवश्यकीय उपादान संग्रह करे किंतु आपण ए जो गप लिखे मरिबा पई घरटी लुडा या पछर कारण कोन ये कथाटी को सेति बेले मु अनुभव कले या गोटे वास्तव एवं सत्य घटना पर पर्यवेसित मोर जने सीनियर प्रोफेसर थिले से तांको घटनाटी कहूथिले मृत्यु को नहीं आम भितर बहुत विभ्रांति मध्य रही जमी शुभ अशुभ यही कथा मनीष बंचापी तो घरटे लोड़ा समस्ते चाहिए किंतु जो भड़ाटिया जो मैंने रोचंती से मन भितर गोटे रोचे जे जदि भड़ाटिया जी रोचे तार मृत्यु हो गला हूँ तो यहाँ अशुभ घरटे हो भड़ा पाई ना किंतु जो लोक जी भड़ा रही तार माँ तार बापा सी चली जाऊँगी ता मन भीतर कि प्रकार क्षोभ हो तो शेष मुहूर्त कह उठा उठा ये बुढ़ा को उठा बुढ़ी को उठा छाती फाटी जा भाई कथा ये तेणु से मुझे अनुभव कली मोर जड़े कलिगर घटी प्रति माने शेष मुहूर्त गोटे लोक शांति मृत्यु हो ये कथाटी समस्ते हुए तो केवे अनुभव कर दृष्टि देना कि एमती घटुची जीवन तमाम आम बचापी घरटे तो दरकार किंतु शेष मुहूर्त मुझे जो बुढ़ा होती मोर शेष पर्याय आसी मो पुओ को कहीं न कहू मो पिला को कहीं न कहू अरे अरे उठा उठा को उठा एमती गोटे फिलिंग्स से गपर थिला जोटा कि बहुत चर्चित होता एमिति आपण अति छोट छोट अथच जीवन रे प्रभाव पकाउथिबा एक भयंकर दुख देउथिबा घटना माननकु ही आनंती आपणकर गल्प भितरे आ आपणकर गल्प कहिबार शैली वर्णना शैली कथन प्रक्रिया अन्य गाल्पिक माननक ठारू पूरा नियारा एपरिकी आपणकर गल्प भितरे नाटकीयता भी रही थाए आपणकर गल्पर एही नाटकीयता पई आपणकर किछि गल्प नाट्य रूप रे मध्य प्रदर्शित होईछि आपणकर निजर सृष्टि गप लिखिछंती शब्दर रूप देइछंती गोटे भाव प्रवाह रही ताकू चरित्रायन करिकी नाट्य रूप देबा संलाप करबा आ ताकू आपण देखिछंती सेते बेले केमिति अनुभव होईछि सीटा एक नियारा अनुभव मु गपटे लिखिदेली किंतु जेतेबेले मु देखुछि सेही चरित्रटी मंचरे ठिया होईछि तो बहुत खुशी लागे मते एक भिन्न प्रकार अनुभव से मोर गोटे गप जोटा कि आपण दृष्टि को आसी दक्षिणा दक्षिणा एवं ताहा कोशली भाषा रे अनुदित होईछि कोशली भाषा रे नाटकीय रूपांतर करिसंती और विशिष्ट नाट्यकार केशरंजन प्रधान एवं भारतर विभिन्न मंचरे प्राय 25 रु 30 मंचरे ताहा मंचायित होईछि तेणु से चरित्र मान जो मुझे देखिली रवींद्र मंडप थे से नाटक होता है सर नहीं था कोह सम्मरण करें जे सेटा मो नाटक नुह कि मोर गप बोली मुझे से शिक्षकर जो दारुण व्यथा मुझे मंचर देखुची अरे ये लोकटी कौन एमती हैरान होती निजक भूली जाए से मोर गल्प निश्चय एटा गोटे अनन्य अनुभूति ये गोटे सतरे अनन्य एवं सुंदर अनुभूति जे स्रष्टा मध्य भूली जाउछि से चरित्रर दयनीय स्थिति को देखी जे एई चरित्रर स्रष्टा मु निजे एमिति चरित्र सब आमर
चतुर्पार्श्व सबुले आतजात होती आपणकर गल्प गुड़िकर चरित्र मध्य अनेक समय आम देखू सामाजिक स्तर में निम्न वर्ग में रोकवा लोक मैंने आपण जड़े सहर जीवन रे बंचुवा मनीष हिसाब से निम्न वर्गर चरित्र मानू केमी देखती केमी आपणार हो पारती से सहित से जीवन को केमी संवेदनशील भाव में ग्रहण करती ना आपणकर जो कथाटी कहला सहरी मनीष मु नुहे अच्छा आपन जदि मते सहरी मनीष बोली भावुथांती मु आदम ग्रहण सहर रे रहुथिबा मनीष किंतु भितरे ग्रामीण जीवनटे अछि कारण मु गाँ रे जन्मित गाँ रे बढ़ीची पढ़ीची बड़ होईची सहर को एबे आसुची सहर कोठी आज्ञा थिला कि आमे जेते जो सहरी मनीष बाबू माने एबे जदि आमे तो कहूचे सेमानंकर आपण 15-20 वर्ष तळको फेरी जांतु कहबा गले आमे जाको भी सहर कहूछु से सब ग्रामीण सहर वर्तमान गाँ मोटे गपर भी सेटा कह सहर आ भितरे गाँ वर्तमान निश्चिन्न होगा बसिलानी सहर गाँ निश्चिन्न कर अर्थ प्रत्येक गाँ गोटे गोटे छोट छोट सहर रे रूपांतरित होगा वर्तमान बसिलानी गाँ कहले गाँ रो जो वासना गाँ रो जो संपर्क सी आ गाँ रे मध्य नाही बड़ा दुखर सहित एटा म कहि तो ये जो कथा आपण जो कहले जे वर्तमान गाँ मध्य छोट छोट सहर रे परिणत हो गलानी वर्तमान रो मनीष भितर आमे परंपरा खोजिले मध्य हताश हेबा को पड़ुछि तो जड़े संवेदनशील गाल्पिक हिसाब रे कथाकार हिसाब रे आपण परंपरा को एवं वर्तमान समय रो ये जो सभ्यतार विकास बोली कि कहा जाई पारे बा सभ्यतार गोटे रूप ताकू केमती देखुछंती देखंतु आमे जदि संपूर्ण भावे ग्रामीण बा परंपरावादी होई रहिबा आमे आगो को बढ़ी परिबा नाही यह सत आमको आगो को बढ़िबा को हेले आमको निजको परिवर्तन करिया को पड़िबो सारा विश्व रे जो प्रकार परिवर्तन घटुची आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ज्ञानर विस्फोरण ये सब घटुचे आमको ता सहित ताल दे जीवा पड़िबो ता सहित आमे जदि कहबो मु जदि कहबी जे मो गाँटा निछक गाँ है कि रहू पानी पचर पचर रहू नहीं सेटा मु नोस्टाल्जिक हे जिबा सेमति हबो नाही किंतु गाँ भीतर जो संपर्क थिला भाई भाई रो संपर्क दादा पुतुरार संपर्क अजा नातीर जने वयस्क जाउछन माने से भाबे जेते पिला सब जाउछन सब तांगा नाती नातुनी जे सब अछंती से संपर्क आउ नाही जदि सहर रे बा सेमती आपण जदि का कहबे कोन असम्मान करी कोन ये एमती मते कहउछंती मु सही बिंदु को आसीबा को चाहूची गाँ रो जो फीलिंग्स टा गाँटा दांड कंक्रीट हैला हो किंतु गाँ रो से जो परंपरा थिला मनुष्य को से जोड़ू थिला से परंपरा मानविकता थिला परस्पर सहित एकात्मता और जो मान निजरपण भावुले से पिलाटी को जदि दुष्ट होउची ताको जे कही गाँ रे आकट करतला रे पानी रे काहे के असमय रे सेठी पुष्कड़ी रे रहउछु शीघ्र जा चोकला रे दादा दादा के संपर्क दादा कहले मु पळेबी कि वर्तमान जदि आपण से प्रकार कहबे अरे काहे के साइकिलटा सेमिति चलाउछु साइकिलटा जदि गोटे पिला एमती सर्पिल गति नउची आपण ताको कहिले से नै कि आपण को आपणकर आपण तापरे बुझिबे एटा आउ म कहिबा को पड़िबनी सेटा काहे आ गोटे प्रसंग जे ओडिया साहित्य रे बा गल्प रे स्वर एवं नाटक भंगी कलात्मक प्रकाश करथांती किंतु गल्प रे प्रयोग करिबा विभिन्न परीक्षा निरीक्षा ताकू केमती नियंती तो गल्प रे परीक्षा निरीक्षा सदा सर्वदा चली किंतु मु मो गल्प रे सेमिति बारंबार किसी परीक्षण करवा मु जहाँ विश्वास करे जेते पाठकटी पढ़ुची तार आंगिक कथा आपण जदि कहिबे आपण ताहा परिवर्तन हो पारे किंतु ता भीतर से कौन खोजुची से गोटे कहानीटे खोजुची जो कहानी रे से निजक खोजुची निजे भोगी थिबा असहायता निजे निजे लभी थिबा तार अचीवमेंट्स ये गुड़ी को से खोजुची
ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ ଆତ୍ମା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ନାଁରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ସେଇ ପୁରୁଣା ଶୈଳୀରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନେ ସାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୈଳୀ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ପାଠକର ହୃଦୟକୁ ଛୁଉଁଥିବ, ପାଠକ ଭିତରେ ନିଜେ ପଶି ଯାଉଥିବ ଗପଟି ଆପେ ଆପେ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ରଚନା ଚାଲିଛି ସେଇ ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଅଛି? ଯୁବ ଗାଳ୍ପିକ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭବ କହୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବିନି, କାରଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଆଜିକାଲି ବିପଦ ଅଛି। ଯେ ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେଣି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେ ଗପ ଲେଖିବାଟା କୌଣସି ଏମିତି ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଗାରେଇ ଦେଲେ ହେଇଯିବ ଗପ, ତା ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସାଧନାର କଥା। ସେତିକି ପଠନ, ଅନୁଶୀଳନ ସେ ଲେଖକର ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାୟନ, ଯେଉଁଟା ଆମର ଡୋରଟାକୁ ଖୋଲିବା, ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକତ୍ରକରଣ କଲେ ଜଣେ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଦେଖୁଛି ଯେ କେବଳ ନାଁ କମେଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ କିଛି ଆତ୍ମପରିଚିତି ପାଇଁ, ହଁ ସେତିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଟିକେ ନହେବା ଉଚିତ। ଉଚିତ। ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଶୁଛି, ହେଲେ ସେଇ ଘଟଣା ଭିତରୁ କେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଗପର ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ବା ଗପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତା ପଛରେ ନିଜର ଶ୍ରମ ନିୟୋଜନ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ସତ କଥା। ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଏଁ, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବାରେ ଏଇଟା ସତ କଥା, ତ ଏଇଟା ମୋର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କିଏ କହିବାରେ ଏଇଟା ବି ମୋ କଥା, ସେ ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟାଟିକୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଗପର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବେ ନେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି କେମିତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ? ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍, ଅନୁବାଦ। ଆମର ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆମେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଯାଉଛି। ତାହା ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷତା ରହିଛି ଆମ ଗଳ୍ପରେ, ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ, ସେଇଟା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆପଣ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଯେତେବେଳେ ଅନୁବାଦ ହେଲା ଇଂରେଜୀରେ, ତାପରେ ସେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ପାଇଲେ। ମୁଁ ପୁରସ୍କାର କଥାକୁ ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଶ୍ୱବାସୀ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ତା ଇଂରାଜୀର ଅନୁବାଦ ହେଲା। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁବାଦିତ ଯଦି ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାକୁ ପହଞ୍ଚେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ବି କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ଦେବେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା, ଆମେ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ଗଲୁଣି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ଉନାହୁଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏ କଥା ହେଲେଣି। ତାପରେ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଅଛି କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଭାଷାକୁ ଯେତେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଶାଣିତ ହେବ, ତାହା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ନିଜେ, ଗପ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଫୋନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତ ହେବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟି ଆଟଲିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ କାଳେ ତା ଭିତରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଭାଷା, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଆପଣ ରିଜନାଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିଜିଅନରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ, ଆପଣ ସେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ।
ଲଜ୍ଜାବୋଧ ସଙ୍କୋଚବୋଧ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ଆମ ଲୋକମାନେ ସଙ୍କୋଚିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବିବ କି, କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ହୀନମନ୍ୟ ଭାବନା ବି ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆମେ ତ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ତ ସେମାନଙ୍କର ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ରହିଯାଉଛି। ଆମେ ତତ୍କାଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଯାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭାଷା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗର୍ବ ବି କରିବା, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ସହିତ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଚାଲିଛି। এই পুরস্কার সম্বর্ধনা সম্মান বিষয়ে ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ ମତ କ'ଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ପୁରସ୍କାରଟି ଗୋଟେ ଲେଖକ କବି ବା ନାଟ୍ୟକାର ଯିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ ଯଦି ସେ ପୁରସ୍କାରଟେ ପାଇଲେ। ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୋଧେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଯାଏ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାହିଁବି ବା ଚାହିଁବା ଉଚିତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲେଖିବି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି। ହଁ ହଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱର କଥା ପୁରସ୍କାର। ଆଉ କିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲା ନ ପାଇଲା ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାଟା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଗଳ୍ପକୁ ନେଇକି? ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଜନା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ଏତେ ବୃହତ୍ ଭଣ୍ଡାର, ବଡ଼ ଭଣ୍ଡାର ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦାଏ ହବ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପାଠ ପଢ଼ି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷାରେ କିଞ୍ଚିତ ଗୋଟେ କାମଟେ କଲୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଗଳ୍ପ ରଚନାକୁ ନେଇକି ଆଉ କିଛି ଆଗକୁ ଯୋଜନା? ଗଳ୍ପ ଲେଖା ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ମୋର ଧୀରେ। ମୋର ଏମିତିରେ ମୁଁ ଜଣେ ବହୁପ୍ରସୂ ଲେଖକ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବର୍ଷକୁ 4-5ଟି ଯଦି ଗପ ଲେଖା ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା। ମୁଁ ଅଧିକ ଲେଖିପାରେନି ଏବଂ ସେ ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୁଏ। ଏବେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ଗପ, ଯେତିକି ଗପ ମୁଁ ଲେଖିଲିଣି ସେଇ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବାହାରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ବି ଆମକୁ ଶୁଣେଇଲେ। ସତ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ମଣିଷ ବହୁତ ଲେଖିବା ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କମ୍ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରସାରୀ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିବା, ଅନ୍ୟ ଅନେକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବା। ସେମିତି ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ଯଶୋବନ୍ତ ସାମଲ, ଯାହାଙ୍କର ଗପ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିବା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ବି ନିଜକୁ ଖୋଜିକି ପାଏ ସେଇ ଗପ ଭିତରେ, ଆଉ ଏକ ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପାଏ ସେଇ ଗପରେ। ବିଶେଷ କରି ଅତି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅତି ସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ, ବେଳେବେଳେ ଉଭେଇ ଯାଇଥାଏ ନିଜର ମନ ଭିତରୁ, ସ୍ମୃତି ଭିତରୁ, ସେମିତି ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଥଚ ବହୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ନିଜର ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଓଡ଼ିଆ ବାଣୀ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଜାଣିଲେ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ, କଥା ସାହିତ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।